Nuestro deber es proteger la seguridad de la gente que vive en nuestras comunidades. To protect them, they must trust us. Para que los podamos proteger, nos tienen que confiar. They must be willing to report crimes. Tienen que estar dispuestos a reportar delitos. They must be willing to be witnesses. También tienen que estar dispuestos a ser testigos. And as has been true of every immigrant community in our history, Y como ha sido cierto de toda comunidad migratoria en nuestra historia, immigrants are often victimized most by people from their own community. Inmigrantes son más que todos sujetos a violencia de su propia comunidad. And thereby it takes an act of courage to stand up to it. Y por ende toma un acto de coraje poder pararse en contra de eso. And they need someone to turn to, and that's us. Y necesitan a alguien que les pueda dar apoyo, y esos somos nosotros. Now, I do want to make it clear there are certain times when we do notify immigration enforcement of an arrest. Ahora quiero aclararles que hay momentos en que sí tenemos que informar situaciones de arresto. And that's spelled out in our policy. Y eso está escrito en nuestras pólizas. If we arrest someone for a felony, which is a really serious crime, si arrestamos a alguien por un delito mayor, una felonía, que es un delito serio, or we arrest someone for a crime committed with a dangerous weapon, o si arrestamos a alguien que sea detenido con un arma peligrosa, or someone who's a member of a violent gang, o alguien que sea miembro de una pandilla violenta, or a terrorist suspect, o un sospechoso de terrorismo, then we do notify if they're out of status. Entonces sí tenemos que notificar si están fuera de estatus. But we don't inquire of people in the routine course of our business. Pero no le preguntamos a la gente en nuestra acción rutinaria del diario what their status is. ¿Cuál es su estatus? And we have no interest in that. Y no tenemos ningún interés en eso. Unless, as I say, we're dealing with a violent criminal. A menos de que sea, como dije, que estamos tratando con un criminal violento. So this has been our policy for some time. Así que esto ha sido nuestra regla por hace un tiempo ya. Just this week, esta semana, the Conference of Mayors and the Major Police Chiefs Association con los jefes de policía de las ciudades más grandes issued a joint statement dieron una resolución conjunta expressing our concern about the practicalities of some aspects of these executive orders, expresando nuestras preocupaciones acerca de la implementación de estas órdenes and how they conflict with our mission to serve and protect. Y cómo están en conflicto con nuestra misión de proteger y servir. Now, all of us together, you and I, ahora todos nosotros, ustedes y yo, need to see what happens next. Debemos ver qué es lo que va a suceder siguiente. And certainly a reasonable position for this organization y ciertamente una obligación de esta organización is to access the political system in its interests, es tener acceso al sistema político y su sistema, just like everybody else does. Así como todo el mundo puede. So that's basically my statement. If you've got some questions, we can try to answer them. Así que básicamente esa es mi declaración. Si tiene alguna pregunta, trataré de contestárselas. My question is, what's going to happen when a transit police stops a person that doesn't have documents? Well, the same thing that happens now is we get them to produce some form of identification. Again, we're not interested in what their status is. We're not doing an investigation to find out if they're here illegally. We just want to find out who they are. So, lo mismo que hacemos hasta este punto. Vamos a preguntarle por alguna forma de identificación para que podamos saber quién es usted. No nos interesa cuál es su estatus. I mean, if we learn they're out of status, we don't tell anybody because that's not what we're investigating. It's not our job. Si sabemos que está fuera de estatus, no le decimos a nadie porque eso no es lo que nos interesa. Thank you.
I come from Waukesha, and I know a lot of people that are very fearful of the situation going on right now. So my question is to you, that what you're saying, does it apply all around, or does it only apply to Milwaukee? Well, it's the nature of our system Es la naturaleza de nuestro sistema that every independent unit of local government que cada unidad independiente de gobierno local has its own police department, tiene su propia fuerza de policía and all policies aren't the same. y que todas las pólizas y las reglas no son las mismas. So you'd have to find out what the policy is out there. Así que usted tendría que buscar cuáles son las reglas de allá. Quick question for you. Some of our members of our community, I'm a union rep, so I represent over 14,000 members in the state of Wisconsin. My question is, some of our members do not have proper identification. What will happen to those guys if they get detained? Would they be looking to a little bit more, or what message can we give our community about them? La pregunta era que si muchos de nuestros miembros no tienen una identificación válida, ¿qué pasaría con ellos? ¿Se los llevarían detenidos mientras los estarían investigando más por no tener una identificación? Ese es el mucho miedo que tenemos en la comunidad ahora. Quiero saber. His question is that many of his fellow union members don't have a card. So what's going to happen if they don't have an identification? You're going to take them and detain them till you find their status, or what is the... Well, the only reason we would have somebody stopped is because they committed some sort of violation. El único motivo por el cual detendríamos a alguien es porque hubo alguna violación de la ley. So obviously how long we hold someone depends on how serious the crime is. Así que obviamente qué tan largos mantenemos a alguien arrestado depende de qué tan serio es el delito. I mean, if it's simply getting a speeding ticket, we need enough identification to give them a ticket. Si es simplemente que tiene un tiquete por alta velocidad, lo vamos a detener solamente el tiempo necesario para darle su tiquete. If they just committed an armed robbery, obviously it's a whole other thing. Si acaban de asaltar a alguien con un arma, entonces obviamente lo vamos a sostener un poco más de tiempo. Okay? Many thanks.